Donc j'ouvre le dossier donc TP4 Initial Project sur Visual Studio Code. Donc je vois qu'est-ce que j'ai. Donc j'ai un dossier CSS qui contient donc les feuilles de style. On dit donc le dossier image qui contient les images. Et j'ai donc le dossier JS, il contient donc les fichiers JavaScript, mains.js et utilities.js. Et j'ai donc le fichier index.js. Qu'il j'ai donc index.js, donc il est fonctionnel, c'est l'autre TP3. Donc quand je fais par exemple Hamza, Menel, donc description teacher, choisir un fichier, je vais choisir un fichier et j'enregistre. Donc voilà, il m'affiche la date, l'image, le nom, le prénom, donc teacher, le nom, le prénom, la description, etc. Donc j'ai deux fichiers JS. Donc le premier fichier, donc vous suivez avec moi sur vos machines. Donc le premier fichier, c'est le dossier, c'est le fichier main.js. Il contient donc les fonctions suivantes. Create new element. Elle permet de créer un nouveau élément. Donc un nouveau élément DOM. Donc c'est document.create element DOM, document.create text node et new element.append child text node. D'accord? La fonction créer image, elle create image, elle permet de créer une image. Et la fonction on click add button, c'est la fonction donc qui donc la fonction qui sera active quand je clique sur le bouton envoyer. D'accord? Elle permet d'ajouter cet élément à un objet DOM. D'accord? Au DOM. Donc بالنسبة les fonctions اللي عندي. Donc le code principal هو bouton add event listener click on click add button. هذا donc le projet interne. Nous allons donc faire le TP4, d'accord? Nous allons travailler avec JSON, nous allons enregistrer nos objets local storage, d'accord? Donc on va se baser sur ce TP. Donc premier travail à faire, donc première question. Travail à faire. Donc, la première question ou deuxième question, ce sont c'est un exemple. On va enregistrer un objet, un tableau d'objets, local storage, et on va l'afficher. On va voir comment on affiche notre local storage sur le navigateur. Donc, la première question, créer un tableau JavaScript contenant deux objets ou plus, comme vous voulez, où chaque objet représente les données d'un personnage, où chaque objet représente les données d'un personnage. Les données d'un personnage interne, le nom, prénom, la description ou l'image interne. Ou deuxième question, c'est convertir ce tableau en format JSON et l'enregistrer dans local storage. On va faire ça. Donc انا هوني باش نجي في l'index.html مانيش باش نمس حتى fichier JS pour le moment, c'est juste un essayage, d'accord? Donc باش نجي في l'index.html في الاخر بكل juste قبل ما نسكر البادي. D'accord? Juste قبل ما نسكر البادي. Donc باش نعمل donc un code JavaScript à part. Donc ici, je vais rien changer, mais je vais faire la balise script. Juste pour essayer. وما نحبش نبدل الميم pour le moment, خاف لا تمسوها. Donc script, comment on crée un objet JavaScript? Comment on crée un objet JavaScript? C'est avec le mot-clé let. Par exemple, le premier objet c'est let P1. J'ouvre mes accolades. Donc, je nomme les attributs de mon objet. Je nomme donc les propriétés. Nom, 2 points. Donc, nom, 2 points. Par exemple, je vais faire Hamza, virgule, prénom, 2 points, Menel, virgule, description, 2 points, teacher, image,
image. Donc, fichier image. Donc, je vais faire fichier image. Fichier image, d'accord? Donc, fichier image, par exemple. Fichier image. Donc, par exemple, le nom d'un fichier image موجود عندي في الدوسيي نتاعي. Donc, j'ai le dossier image نتاعي. Donc, مثلا, je vais mettre cette image. Donc, Ahmed, donc, شوف propriété نتاعها. Point. Donc, c'est ahmed.png. D'accord? Ahmed.png. Ahmed.png. Donc, entre deux guillemets. Donc, c'est un virgule là, مش point virgule. Donc, كيفاش نحط c'est le dossier image. Le dossier image. Donc, موجود في dossier image. قلنا نحط double anti-slash. Donc, ahmed.png. Ahmed.png. D'accord? Donc, j'ai créé un nouveau fichier. Donc, j'ai créé donc ce nouveau fichier. Donc, donc pour mon fichier, pour mon objet, donc let P1 est égal à, égal, donc c'est un tableau d'objets, deux objets ou la acte. Donc je laisse un deuxième objet, juste je vais faire copier-coller. Donc je vais faire un saibi par exemple. Zainab. Donc, c'est un autre objet. Saibi Zainab. Donc, student. D'accord. Vous pouvez mettre là, par exemple, l'image. Un exemple là. Donc, je vais utiliser les images que j'ai fait dossier. Donc, c'est Winnie02.propriété. Winnie02.png. Par exemple. Donc, j'ai créé un autre objet JavaScript. Je suis en train de créer des objets JavaScript. Les objets tableau. Donc, let tab, par exemple, est égal. Le tableau, c'est entre deux crochets. On met les objets P1, P2. Donc, chaque instruction JavaScript se termine. Non. Ah, oui, très bien. Donc, le deuxième objet, c'est P2 égal à. Donc, P1, P2. Donc, c'est un tableau d'objets qui contient. C'est un tableau d'objets qui contient mes deux objets. J'ai créé mes objets. Qui je console.log tab. On a fichier tab. J'enregistre, j'ai chauffé. Donc, j'ai donc un fichier نتاعي في local نحل fichier نتاع navigateur donc TP3 كي نجي نعمل inspecter باش نشوف الكونسول نتاعي donc console.log donc voici عندي donc tableau نتاعي هذا l'objet الأول منال حمزة et l'objet الثاني donc c'est زينب الصايبي d'accord واضحة donc j'ai créé un tableau d'objet أما أنا نحب التابلو d'objet هذايا ما يكونش مسجل هكاكا وبرا دونك نحب نسجلو في اللوكال ستورج كيفاش نسجلو في اللوكال ستورج دونك اول حاجه دونك كيما قلنا اول حاجه جو دوا ترانسفورمي مون اوبجي شنو هما لي زيتاب جي دو زيتاب première étape je transforme mon objet au format JSON d'accord شنو هي la méthode avec laquelle je transforme au format JSON c'est JSON.stringify من بعد donc, je vais l'enregistrer في local storage avec la méthode local storage.setItem. Donc, هذوما les deux étapes. Et là, في correction de la TP, déjà حضرته لكم هذوما في الفيشير utilities.js. Donc, utilities.js, donc شنو فيها؟ فيها deux fonctions. الفونكسيون الأولى اسمها load
le data from local storage اللي هي فيها get item. Donc باش ناخذ les éléments et la fonction save data to local storage باش نسجل الداتا نتاعي في local storage. donc شنو فيها اول حاجه نجي نحول فيشي دوسيي جافا سكريبت l'objet جافا سكريبت نتاعي نجي نردو un au format JSON avec JSON.stringify, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est local storage.setItem, local storage name ou date intérêt au format JSON. Donc, là, je vais les fonctions هذوما, d'accord? باش نعيط les fonctions هذوما. Donc, je نعيط لهم هما فين fichiers موجودين في الفيشي utilities.js. Donc, لازمني نعيط في الفيشي utilities.js في الاندكس نتاعي هكا ولا لازمني نعيط له. دونك مثلا نجي دونك هوني دونك ديجا فما اون كومونتير دونك سكريبت. دونك قبل ما نعيط المين.js دونك هونيا نجي نعيط فيشي utilities.js قبل السكريبت هذا عاد لازم نحطوه. دونك نسميه كيما اسمه صحيح بالضبط ما يلزمنيش نغلط في اسمه كيما هذا بالضبط داكوغ utilities.js. تويكا انا عيطت له معناها في الاندكس ولا ينجم يقرا utilities.js هكا ولا تو ولا ينجم يقرا لازم نكتب اسمه بالصحيح utilities. كان لازم نجي نعملو كوبيي دونك الاسم هذايا داكوغ كوبي بات. دونك هوني عيط تو كيفاش باش نقول له هونيا دونك شنحيهم هذوما console.log. شنو تويكا نحب نقول له نحب نعيط الفونكسيون. اني الفونكسيون باش نخدم بها سي لا فونكسيون save data to local storage. دونك نجي نعمل save data to local storage نجي هذه نكوبيها باش نعيط لها الفونكسيون تاعي. دونك شنو قال لي الكيستيون دونك قال لي convertir الكيستيون قال لي convertir le tableau créé dans la question précédente au format JSON d'accord et l'enregistrer dans le local storage nommé. donc شنو عطاني اسمه في local storage يحب يسميه characters en utilisant donc la fonction du fichier utilities.js. donc انا هوني شنو باش نجي نعمل باش نعيط الفونكسيون هذيا save data to local storage هوني في الاندكس. دونك كنترول في save data to local شو اسمها قال لي local storage characters. دونك هوني في local storage name نجي نعمل characters وهنا دونك الداتا نتاعي شو اسمها انا سميتها تاب الانفورماسيون تاعي دونك سميتها تاب واضحه. نعمل بوان فيرغول قبل ما نشوف الخدمه هذه الساعه شنو باش تعطيني. قبل ما نشوف الخدمه هذه شنو باش تعطيني انا قبل في النافيغاتور مريناش كيفاش نظهروا نشوفوا اللوكال ستورج. كيفاش نشوفوها اللوكال ستورج ترايجا نشوفوا النافيغاتور نتاعنا كيفاش نشوفوا اللوكال ستورج. ريتو هوني وين فما الكونسول كي نعمل انسبكتي ريتو وين فما الكونسول هذه كونسول سورس نيتورك فما دونك ان اونجلي اسمه ابليكيشن جربوه ابليكيشن. بالنسبه لي انا دونك فيه دونك انا هوني عندي حاجات قبل. بالنسبه لي انا دونك فيه شنو فيه ما هذوما لي لوكال ستورج تاع تفكروا او بي جي اللي خدمناه في الكور اوبجي اللي سجلناه في الكور في السيونس دو كور داكوغ اوبجي برينون احمد اش دي ستاي 115 هاكا ديجا عندي داكوغ. دونك هوني نلقى ريتو كي نعمل ابليكيشن هوني ادروات ريتوها ستورج ابليكيشن ستورج ونجي لهنا لوكال ستورج ونكليكي على هذه دو فوا رابيد داكوغ جربوها عندكم شوفوها لقيتوها تري بيان. عندكم شي نتوما لوكال ستورج عندكم شي حاجات مسجله باه شو ديفاينيها استنى ساعة انت توقعت تخدم معايا ولا سبقتني؟ باه داكوغ كي نجي لهذه دونك نعمل لها اونريجستري فيشي نتاعي هذا نجي نعملو وين نخدم دونك فيشي نتاعي نعملو اونريجستري دونك سيف داتا تو لوكال ستورج كاركتر تاب. دونك كي نجي نعمل اونريجستري نجي لهنايا في اللوكال ستورج شنو نلقى صنع
دونك كانت عندي اوبجي برك ولات عندي زدا كاركترز. اسمعني دونك لوكال ستورج سميها كاركترز. كي نكليك عليها دو فوا رابيد دونك نلقى فيها دو زيليمون. ليليمون الاول نو حمزه برينوم منال ديسكريبسيون اكسيتيرا، والليليمون الثاني نو سايبيد برينوم زينب ديسكريبسيون ستودنت اي ليماج نتاعو. واضحه؟ Donc, on a répondu aux questions numéro 1, question numéro 2, où je comment on enregistre un fichier fil local storage. D'accord?